Hello guys, good morning. Adlaw day karon nga Sabado no, yang oras karon is alas 6 sa buntag. Nya mao ni si Earl guys sa kauban. Nya karon padome dire sa Crispy King guys, daan na may ngari. Nya di pa may mga on guys kay mag-training pa man may. On nya guys, daan na mi dire sa Bye City Gymnasium no. Nya daan na mi sa tubangan. Nya mao ni siya guys na Bye City Gymnasium. Mao ning among nindot trainingan dire bye guys kay naadyo mga hagdanan diha nya mga lingkuranan nindot gad pang training guys. Nya karon murag mingaw-mingaw pa na diha sa sud. Nya mao ni si Earl no, daghan may mga bulaw nya winit. Nya mao ni siya guys, mao na ning sud sa Bye City Gymnasium na mo dire, nindot kayong lugar dire guys. Labi na karon kay mingaw. Nya karon guys no, amo na sugdan og stretching ni Earl. Ya, mao na ni siya kay interesado man ni guys siya nga mo improve niyang skills guys. Mao na nga ato jud tagaan siya time guys para mo improve siya. Ya karon guys no, amo nagisugdan ni Earl guys. Mao ni amo ang stretching day sa sipak takraw. Nya dapat amo ni buhaton o sa mi magduwa o sa mi magtraining, dapat flexible amo ang lawas para iwas disgrasya guys. Nya nahibong mo guys nga si Earl ra gi training karon, siya ra gi tagag time kay nagchat ko gabi siya ra man gyud mi reply dayon sa ato mao nang aho gyud tagaan siya panahon. Nya aho gi tagag time karon kay ganahan man pud ko mo training guys, ganahan ko mo tudlo sa mga interesado mga players guys. Nya mao nang aho advice diha sa mga players sa sipak takraw, ayaw ninyo usiki ang mga ipangtudlo sa inyohang coach, labi na ganahan sila mo training ninyo. Pasalamat mo kay naadyoy coach nga maningkamot sa inyo ha pag training niya, ayaw mo kalain o kasukan mo kay part na sa inyo ha guys sa mga players. Labi na kadtong ganahan mo improve gyud guys, dapat di gyud mo maguol og kasukan mo sa inyohang coach. Inyo gyud na dawaton guys, part na sa inyo ha sa inyong career guys. Nya usapod guys no nga unta inyo yun tagaan og focus ang pagtudlo sa inyong mga coach kay dili yun lalim ang pagtudlo. Nya usapod ila yun nagihatag nga panahon para sa inyo kay wa naman ang mga trainer ninyo, inyo ang mga coach wa na nag-agi na sila tanan diha. Ang gusto nila kamo na po'y maka-experience kung sa ilan na experience an una. Mao na nga ayaw jud mo kalagot, ayaw mo kaguol og kasukan mo sa inyong mga coach guys. Kay bisa mga professional kasukan gihapon sila mga coaches. Nya unta inyo tagaag bili ang pagtudlo sa mga coach. Nya mao din na siya guys no, unta inyo tabangan inyohang coach pod nga mag-maintain pod siya nga di pod palabi kay mao lagi na basing ma-high blood niya pod si coach. So karon guys no, mao ni ang gibuhat karon ni Earl, mao ni ang basic drills namo sa sipak takraw, siya gitagaan para mo improve ang footwork. Nya sunod ani guys, mag-practice na pod may receive, mag-practice siya og first ball og second ball, dapat ka mao siya mo set guys kay para maka-spike jud tarong ang iyang spiker. Nya mao na ni guys, amo nagi-practice ang iyang receive ug ang iyang set guys, dapat ka mao siya sa first ball ug second ball, dapat dili niya pakapuyon og dagan ang spiker, dapat tarong ang iyang pag-set sa bola para nindot ang pagpalo sa iyang spiker guys. Nya mao na ni guys, aho siya tudloan og tarong pag-receive guys kay aho na siya tagaan og kusog-kusog nga bola. Kay dapat consistent ang iyahang pag-set sa spiker niya, dapat tarong iyahang pag-receive sa bola. Mao ni aho ganahan nga player guys, di jud ganahan mo surrender, dapat iya jud i-improve ang kagalingon, bisag hago pa na or layo pa ng bola iya jud daganon. Kay importante gyud na ang pag-receive ug pag-set sa bola. Mao nang ganahan jud ko mo training sa mga players na interesado mo improve ang ilang skills guys. Kay bisag ako sa nuna ingon ana jud ko, ako pay mangitag paagi unsaon pag-improve ang kagalingon ang aho pag-set guys. Nya dapat dili gyud mo surrender, sige lang gyud og training, balag hago, basta importante mo improve ang imuhang pagduwa sa sipak takraw kay mao may imong napusuan nga sports. Nya dira ra mi kutob guys no, kay hapit na mag alas 10, nya gigutom na sa Earl. Nya wa na, sakto na among pasingot guys. Nya nag-relax na mi.
nya karon di na mis amoa guys, gikan namin nangaon, gikan namin namahaw, mao na nga ahon lang gipa-relax pod sa Earl, nya gipailis siya kay basa kayong iyang sinina o iyang short, mao na nga free good kayo siya nga re guys. Aho jud siya gipa-connect og wifi, ngon ana na ako kapinangga ang mga players, labi na kanang mga interesado nga mo improve ilang skills. Nya mao din na siya guys no, nang hubag ato mata guys, wa ko kay baw na unsa na. Nya mao na nga bisag hubag ato mata ato gihapon gitabangan sa Earl. Nya ma-improve. So mao ni siya, nag-relax na siya. Kay para maka-relax jud og tarong, nya makatug kay unya hapon mag-training na pud mi ngadto sa grandstand, kauban ang iya mga kauban, mga basitak players. Nya ato ni ati manon ning bataa kay para mo improve ug dili makalimot sa ato ang gipang tudlo guys no. Na mao na, relax na lang siya diha. Nya mao na ni guys, diri na nagtalit ta kutob. Nya mo relax na pud ko guys, kay di apod aho gidagan niha, mao ni amo baon ganiha kay Sir Earl hapit gikabuhi sa mo training. So sige guys, wa na hagba nang usa. Sige guys, diri na lang pud ta kutob. Bye bye.